جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2، جاتے جتھوں کی شکل میں. نبی تو چپکے سے گئے ہیں، تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں، اتنا دم ہے آپ میں، تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں، نہا دھو کے جا رہے ہیں، خوشبو لگا کے جا رہے ہیں، تیار ہو کے جا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، گولے گنڈے بک رہے ہیں، برگر بک رہے ہیں، گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ، اور پھول الگ بک رہے ہیں، ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ، کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن. 15 شعبان کی جو رات ہے اور 15 شعبان کا روزہ، اس کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں، تو میں نے ارادہ کیا میں پورا ایک کلپ ریکارڈ کروا دوں. اس میں جو بھی میری ٹوٹی پھوٹی تحقیق ہے، جو میں نے احادیث دیکھی اس بارے میں، اور جو علماء کے اقوال دیکھے، اور جتنا میں اس کی ریسرچ کر سکا ہوں، اس کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر میں وہ تمام احادیث آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں، پھر ایک ایک کی سند پڑھوں، پھر ایک ایک کی سند پہ بحث کروں، تو وہ بات بہت ہو جائے گی لمبی اور کلپ بہت طویل ہو جائے گا. تو ایک خلاصے کے طور پر پوری جو ایک تحقیق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو 15 شعبان کی جو رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کا نام شب برات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے عرب اس کو اکثر لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں کہ شعبان کے جو نصف ہے اس کی رات. خیر، اس کا نام شب برات ہو، اگر اس وجہ سے برات کے اس میں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بری کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے کسی نے نام دے دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس رات میں ہوتا کیا کیا ہے، لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، تو میں نمبر وار انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بالکل ہی غیر ثابت ہیں. ان میں اس رات میں مٹھائی، حلوہ یا مختلف قسم کے حلوے پکا کے لوگوں میں بانٹنا، اور اس رات میں نہا دھو کے تیار ہونا، یہ اچھے کپڑے پہننا، ان 2 چیزوں کو پہلے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. دیکھیے، اسلام میں راتوں کے تہوار کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں وہ دن کی روشنی میں ہیں. عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ ہمارے 2 تہوار ہیں جس میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ دن کی روشنی میں ہمیں بتائے گئے ہیں. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں، جیسے عیسائیوں کے تہوار کرسمس آپ دیکھیں رات کو ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے دن کی روشنی میں تہوار رکھے ہیں. بہت ساری حکمتیں اس میں ہو سکتی ہیں، پوری حکمتیں تو ہم نہیں جانتے، لیکن کچھ سرسری غور سے کچھ حکمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ رات کا وقت ایسی چیز ہے جو اللہ نے عبادت کے لیے بنایا یا آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا. رات میں اگر آپ سیلیبریٹ کریں گے کسی بھی عمل، یعنی کوئی خوشی منائیں گے، تو اس میں انسان کی گناہوں کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کرسمس میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور جو بھی غیر مسلموں کے تہوار ہیں اس میں بھی چراغاں ہوتا ہے رات کے وقت. تو جبکہ ہمارے ہاں جو عید الفطر ہے وہ دن کی روشنی میں ہم نماز پڑھ کے اس کی ابتدا کرتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شب برات کو کوئی تہوار تو نہیں مانتا. تو دیکھیں، تہوار زبان سے ماننا ضروری نہیں ہے. آپ اپنے عمل سے جب کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو تہواروں میں کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو تہوار مان رہے ہیں، یعنی آپ اس کو ایک خوشی کا دن مان رہے ہیں. تو نہانا دھونا یا کھانے پکا کے لوگوں میں تقسیم کرنا یا خود کھانا، اور خاص طور پہ حلوہ یعنی میٹھا، یہ چیزیں تہواروں کے موقع پر ہوتی ہیں. جیسے ہم عید الفطر والے دن صبح سوئیاں بناتے ہیں، میٹھا بناتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. جمعے والے دن بھی، جمعے میں بھی عید کا عنصر ہے حدیث میں، اس کو بھی عید قرار دیا، اس دن بھی ہم نہا دھو کے کپڑے پہنتے ہیں. تو جو لوگ 15 شعبان کی رات کو نہاتے دھوتے ہیں، اسپیشلی اس رات کو کہ بھئی آج کوئی تہوار ہے یا آج کوئی خوشی کا دن ہے، اور مٹھائیاں کھاتے ہیں یا حلوے پکاتے ہیں، تو وہ زبان سے اس کو تہوار نہ بھی کہیں، اپنے عمل سے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تہوار ہے، جبکہ یہ تہوار نہیں ہے. اسلام میں کوئی اس کی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے علم میں نہیں ہے، کم از کم ہو سکتا ہے کوئی موضوع من گھڑت روایت موجود ہو جس میں کوئی کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو ہمیں نہانے کا حکم دیا ہو، یا اچھے کپڑے پہننے کا حکم دیا ہو، یا کھانے پینے کا یا حلوے کھلانے کا، حلوے مانڈے کا ہمیں حکم دیا ہو. تو اللہ کا واسطہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کریں اپنے معاشرے سے. اور اسلام میں تہوار کا ٹائم دن میں ہوتا ہے. عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم دن میں قربانی کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں. راتوں کے یہ کام نہیں ہے، رات کو آپ سوئیں یا عبادت کریں. تو ایک چیز تو یہ تھی جو میں بتانا چاہ رہا تھا. دوسری چیز، اس رات کو قبرستان جانا. دیکھیے، اس بارے میں حدیث پیش کی جاتی ہے، مشہور حدیث ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پیچھے چلی گئیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں مغفرت کی دعا مانگ کے تشریف لے آئے واپس. تو یہ حدیث انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے. اور ایک تو ضعیف حدیث ہے, دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں یہ صحیح حدیث ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے, تو صحابہ میں سے کسی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کوئی اس رات قبرستان گئے ہوں. حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس رات قبرستان گئے ہوں, حضرت عمر کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی, یہ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی سنت ہے کہ جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ گئی ہے. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے لو کان خیرن ما سبقونا الیہ, قرآن مجید کی آیت ہے کہ اگر یہ اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. یہ صحابہ نے ہم سے پہل کیا ہے, اس کا مطلب ہے یہ اسلام خیر کا کام نہیں ہے. تو مشرکین کو صحابہ سے چونکہ نفرت تھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ چونکہ اسلام کو فالو کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام خیر نہیں ہے, کیونکہ خیر میں تو ہم صحابہ سے آگے ہوتے ہیں. اپنے بارے میں ان کا یہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے وہ. لیکن ہماری رائے کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان خیرن لسبقونا الیہ. وہ کہتے تھے لا سبقونا, ہم کہتے ہیں لسبقونا, کہ اگر کوئی بھی خیر کا کام ہے تو صحابہ ہم سے ضرور اس میں پہل کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ خیر کا کام ہم کریں اور صحابہ نے نہ کیا ہو. تو اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر قبرستان جانا اس رات میں سنت عمل ہوتا تو صحابہ یقیناً جایا کرتے. کوئی ایک صحابی تو گیا ہو, یہ کیسی بات ہے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی اور ہماری سمجھ میں آ رہی اور ہم قبرستان جا رہے ہیں اس رات کو. چلیں اگلا اسٹیپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک رات قبرستان گئے, فرض کر لیں وہ حدیث بھی صحیح ہے, یہ بھی فرض کر لیں کہ صحابہ اگرچہ نہیں گئے مگر ہم صحابہ سے بھی زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا, ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو چلیں فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس رات کو جانا ہم سنت مان لیتے ہیں, آپ کے دلائل ہم مان لیتے ہیں اور صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئے لیکن ہماری سمجھ میں زیادہ آ رہا ہے, ہم فرض کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں کہ اس رات قبرستان جانا سنت ہے. تو آپ مجھے بتائیں نبی نے جو عمل جس طرح سے کیا ہو اس طرح سے سنت ہوگا یا آپ اپنی طرف سے, جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے کرنا سنت ہے. نبی نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے کیے ہیں. آپ اگر فجر کی 3 رکعتیں پڑھیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی آپ کی؟ اب آپ دلیل میں یہ کہیں کہ نبی نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو مجھ پر بھی لازم ہے. تو بھائی نبی نے پڑھی ہے تو جیسے نبی کے پڑھنے سے آپ پر پڑھنا لازم ہو گیا تو جس طرح سے پڑھی ہے اسی طرح پڑھنا لازم ہوگا, اخپل طریقے سے پڑھنا لازم نہیں ہوگا. تو اسی طرح یاد رکھیں, فرض کر لیں کہ نبی قبرستان گئے ہیں اور یہ قبرستان جانا سنت ہے, تو نبی کس طرح گئے ہیں اور کتنی دفعہ گئے ہیں؟ نبی رات کو چپکے سے اٹھ کے گئے ہیں, کوئی کسی کو آپ نے جمع نہیں کیا, کسی کو بتایا تک نہیں, جو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے ہمیں, اگرچہ یہ ضعیف حدیث ہے لیکن فرض کر لیں یہ صحیح ہے. تو کہیں پتہ بھی نہیں چل رہا, چپکے سے قبرستان گئے اور چپکے سے واپس آئے اور پوری زندگی میں ایک دفعہ گئے, جبکہ ہمارے ہاں ہر سال قبرستان میں لوگ جا رہے ہیں. جب بھی شب برات آتی ہے لوگ قبرستان جاتے ہیں ہر سال. نبی ایک دفعہ گئے اور آپ ہر سال جا رہے ہیں. نمبر 2, جاتے جتھوں کی شکل میں, نبی تو چپکے سے گئے ہیں, تو آپ رات کو 2-2:30 بجے ذرا چپکے سے اٹھیں اور تنہائی میں جب قبرستان میں وحشت ہو اور اندھیرا ہو اور وہاں قبرستان جائیں, اتنا دم ہے آپ میں, تو ہم کہیں گے بھئی آپ نے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے. لیکن آپ تو جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں, نہا دھو کے جا رہے ہیں, خوشبو لگا کے جا رہے ہیں, تیار ہو کے جا رہے ہیں, اور جو کچھ وہاں خرافات ہو رہی ہیں قبرستان میں وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. میلے ٹھیلے لگے ہوئے وہاں پہ, گولے گنڈے بک رہے ہیں, برگر بک رہے ہیں, گول گپے بک رہے ہیں وہاں پہ, اور پھول الگ بک رہے ہیں, ہار پھول قبروں پہ چڑھانے کے لیے. کیا بدماشی ہے یہ, کیا ہم منہ دکھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن؟ آپ کے سامنے کیا وہ حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ قرب میدان حشر میں آئیں گے تو ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے میری امت کے چہرے ہوتے ہیں, میری امت کی شکل ہوتی ہے. حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں. تو جب وہ حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے میرے پاس آئیں گے تو فرشتے ان کو بھگائیں گے, سحقن سحقن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ تو میری امت ہے, آپ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی وہ امت ہے جنہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جن کا آپ نے حکم نہیں دیا. تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن, دور کرو ان سے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائیں. تو اللہ کا واسطہ قبرستان مت جائیں اس رات, گھر میں بیٹھیں آرام سے, یہیں بیٹھ کے میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اور اگر آپ سمجھتے نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور جانا لازمی ہے تو پھر تنہائی میں جائیں, ایسے قبرستان کا انتخاب کریں جہاں آپ کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, اور پھر چپکے سے جائیں اور پتلی گلی سے واپس آ جائیں آپ. اگرچہ ہم تو اس کو بھی نہیں مانتے لیکن اگر کرنا ہے تو پھر اس طریقے سے عمل کریں اگر آپ حدیث کو فالو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے خیال کے مطابق. تو یہ 2 باتیں ہو گئیں. ایک تیسری چیز کیا ہے, کیا قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے اور تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں؟ دیکھیے قرآن میں 2 جگہ اللہ نے اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کیا, ایک سورہ دخان میں,
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि हमने इसको मुबारक रात में नाजिल किया। और अल्लाह ने फरमाया फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें हिकमत वाले फैसले होते हैं इस रात में। दूसरी जगह 30वें पारे में सूरह क़दर में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर, हमने इस कुरान को लैलतुल क़दर में नाजिल किया। और उसमें भी अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु फ़ीहा, के फरिश्ते इस रात में उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर, तमाम किस्म के मामलात लेके। तो यहाँ भी अल्लाह बता रहे हैं कि जो 1 साल के फैसले जिस रात में होते हैं और फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं, वो रात और कुरान के नाजिल होने वाली रात एक ही है, ये अलग अलग रातें नहीं है। और सूरह क़दर में अल्लाह ने फरमा दिया वाज़ेह लफ्ज़ों में कि वो लैलतुल क़दर की रात है। तो इतनी वजाहत के बाद फिर ये कहना कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था, जबकि इसके बारे में कोई सही हदीस मौजूद भी नहीं है, ज़ईफ़ या मौजू रिवायतें हैं, तो ये बिल्कुल कुरान पर मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है, बिल्कुल दलील के लिहाज से ये कमज़ोर बात है। अगरचे बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं और उन्होंने तावील की है, उन्होंने ये तावील की है कि कुरान जो है आसमान दुनिया पे आया लैलतुल क़दर में, और वहाँ से जो नीचे नुज़ूल शुरू हुआ है वो शब बरात में हुआ है। लेकिन ये तावील अकल से बईद है और इस तावील की हमें ज़रूरत भी नहीं है। दो सही हदीसें टकरा रही हों या कुरान की आयत किसी ऐसी मुतवातिर हदीस से टकरा रही हो, तो फिर तो वहाँ हमें तत्बीक देने की ज़रूरत पेश आती है, जब कुरान के मुकाबले में कोई हदीस ही नहीं है, सही हदीस भी नहीं है। हालांकि कुरान के मुकाबले में तो फुक़हा कहते हैं कि अगर सही हदीस भी हो, मुतवातिर ना हो, सही हदीस भी हो, तो वो भी ज़न्नी होती है, तो उस हदीस को रद्द किया जाएगा, कुरान में तावील नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ तो सही हदीस भी नहीं है, यहाँ तो एक ज़ईफ़ रिवायत है और ज़ईफ़ अक़वाल है, आप उसको कैसे कुरान के मुकाबले में ला सकते हैं? तो जो बिल्कुल बेगुबार बात है वो यही है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को लैलतुल क़दर में नाजिल किया, जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है, और उसी लैलतुल क़दर में फैसले भी होते हैं। और बाज़ लोग कहते हैं इसमें हरज किया है कि हम 15 शाबान को भी फ़र्ज़ कर लें, इसमें कुरान नाजिल हुआ और लैलतुल क़दर में भी, भाई इससे लैलतुल क़दर की वैल्यू कम होती है। अल्लाह तो लैलतुल क़दर की वैल्यू बढ़ा रहे हैं कि ये ऐसी रात है जिसमें 1 साल के फैसले भी कर दिए जाते हैं और इसमें कुरान मजीद का नुज़ूल भी शुरू हुआ। तो जो जिस रात को अल्लाह ने जो प्रोटोकॉल दिया है वो ही प्रोटोकॉल उसको देना चाहिए, आप उसको किसी और रात को ना दें वो प्रोटोकॉल। तो ये तीसरा मसला हुआ। पहला मसला हलवे मांडे का और नहाने धोने का, वो भी गलत है। दूसरा मसला कब्रिस्तान जाने का, वो भी ठीक नहीं है। तीसरा मसला कि इस रात में कुरान नाजिल हुआ और फैसले होते हैं, ये तीसरी बात भी गलत है। ना तो इस रात में कुरान नाजिल हुआ और ना इस रात में फैसले होते हैं। चौथी चीज कि क्या इस रात की में इबादत की कोई फजीलत है सिरे से या नहीं है, ये एक इल्मी मसला है। तो इस बारे में खूब अच्छी तरह समझ लें कि इस बारे में जितनी भी अहादीस हैं जो इस रात की फजीलत के बारे में है कि बनु कल्ब की बकरियों के बराबर मग़फ़िरत होती है और बकरियों के बालों के बराबर, और या जो भी इस बारे में रिवायात हैं कि सबकी बख्शिश हो जाती है सिवाय उस शख्स के जो किसी के दिल में कीना रखता है, तो ये जितनी इस रात की फजीलत में अहादीस हैं, तो एक बात तो खूब अच्छी तरह समझ लें, इस पर तमाम मुहद्दिसीन का, जहाँ तक मैंने देखा है, तमाम मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि इसकी फजीलत में सही हदीस एक भी नहीं है। इस रात की फजीलत में एक भी सही हदीस मौजूद नहीं है। लेकिन ज़ईफ़ रिवायतें इतनी कसरत से हैं कि एक अलग मुहद्दिसीन का उसूल है कि जब ज़ईफ़ रिवायतें की सनदें ज़्यादा हो जाएं तो वो हसन बन जाती है, यानी काबिल कबूल हो जाती है वो, क्योंकि बहुत सारी कमज़ोर चीज़ें मिलके उसमें कुछ क़ुव्वत पैदा कर देती हैं। तो अब जिन उलमा ने अहादीस के ज़ौफ़ की तरफ देखा कि एक भी सही रिवायत नहीं है, उन्होंने इस रात का बिल्कुलिया इनकार कर दिया कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत नहीं है। लेकिन जिन उलमा ने उसूल हदीस की तरफ देखा और फ़िक़ा के एक उसूल की तरफ देखा कि कसरत रिवायात दर्जा हसन तक पहुँच जाती हैं, ज़ईफ़ रिवायात, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस रात की फजीलत का इनकार ही सिरे से कर देना ये गलत है। तो जुमहूर इस तरफ गए हैं कि इस रात की फजीलत का बिल्कुलिया इनकार कर देना, या इसकी इबादत की फजीलत का बिल्कुलिया इनकार कर देना, ये ठीक नहीं है। लेकिन कुछ उलमा, वो भी बड़े मुहक्किक उलमा हैं, वो इस तरफ गए हैं कि इस रात की सिरे से कोई फजीलत इस्लाम में है ही नहीं। अब मैं दोनों तरफ के उलमा का कुछ थोड़ा सा तज्ज़िया पेश करता हूँ। तो जो उलमा ये कहते हैं कि इस रात की फजीलत है और फजीलत में कसरत से रिवायात हैं और इसमें बड़े बड़े उलमा दाखिल हैं, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला जैसे मुज्तहिद भी हैं जो इस रात की फजीलत के कायल हैं। बाकी अइम्मा से मुझे जो है ना, इमाम अबू हनीफा से कुछ नहीं मिला इस रात की फजीलत के बारे में।
اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن جو بعض دوسرے علماء جو بالکل ہی اس رات کی فضیلت کے منکر ہیں، ان کے دلائل میں یہ ہے کہ یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اگر ضعیف روایات کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کچھ قرائن ایسے ہیں جن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے ان قرائن کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ ان کی رائے یہ ہے کہ پھر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رجحان اس طرف ہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ان قرائن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں بہت زیادہ ثواب کی بشارت سنائی گئی ہے، تو بعض محدثین کا یہ اصول ہے کہ کسی رات کے بارے میں یا کسی خاص عمل کے بارے میں بہت زیادہ کہیں غلو ہوتا ہے یا مبالغہ ہوتا ہے، غلو تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ خود ایک اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ذوف ہے، اگرچہ یہ کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل منکر ہیں ان کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں، ان کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے، جن میں ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تھے، اگرچہ انہوں نے اس بارے میں کوئی صراحتاً فتویٰ نہیں دیا، لیکن وہ یہ اشکال ظاہر کیا کرتے تھے کہ شریعت میں جب بھی کسی وقت کی یا کسی خاص رات کی کوئی فضیلت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ اس کا صحیح ٹائم نہیں بتاتے بلکہ اس میں اختلاف ڈال دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت جمعے میں ایسا آتا ہے جس میں دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اب ظاہر ہے وہ بڑا فضیلت کا وقت ہے، تو وہ وقت ہمیں متعین طور پہ بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے علماء کا اس میں اختلاف ہوا، بعض نے کہا عصر کے بعد، بعض نے کہا کہ 2 خطبوں کے درمیان۔ لیلۃ القدر کو دیکھ لیں، لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن بھی ہے، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی یہ اللہ نے اس میں ابہام ڈال دیا۔ طاق راتوں میں 21 بھی ہو سکتی ہے، 23 بھی ہو سکتی ہے، بعض بلکہ حدیث سے 22ویں رات کا بھی ہونا ثابت ہے، زیادہ امکان 27ویں رات کا ہوتا ہے، تو وہ متعین نہیں ہے۔ تو جو علماء کہتے ہیں اس کی سرے سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، ان کا رجحان وہ ان کی ایک یوں سمجھیں کہ دلیل تو نہیں لیکن ایک استئناس کہتے ہیں اس کو، کہ اس سے ان کے اس نظریے کو تقویت ملتی ہے کہ اگر یہ اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو اس کی تعیین میں اختلاف بالکل بھی نہیں ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعیین میں اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ علماء نے بیان کیا اگر لیلۃ القدر کو متعین طور پہ بیان کر دیا جاتا نا کہ یہی لیلۃ القدر ہے تو بہت ساری اس میں جو ہے نا حکمتیں فوت ہو جاتی، جن میں ایک یہ بھی کہ اس رات میں جہاں عبادت کا ثواب بہت ہے گناہ کا عذاب بھی بہت ہے، پھر اگر اس رات میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ پاتا، کیونکہ وہ اللہ متعین کر دیا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیسے تم اس میں گناہ کر رہے ہو؟ اب معاملہ اللہ نے مبہم رکھ دیا کہ بھئی یہ بھی ہو سکتی ہے تو اگلے دن بھی ہو سکتی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی اس میں رکھا متعین نہ کرنے میں کہ لیلۃ القدر انہی کو ملے جو تلاش کریں، جو پورا عشرہ جاگیں گے ان کو لیلۃ القدر ملے گی۔ اگر اللہ اسپیسیفک دن بتا دیتا کہ 21ویں ہے، 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 22ویں ہے تو بہت سارے لوگوں کو لیلۃ القدر مل جاتی، تو اللہ نے جو مبہم رکھا ہے نا تو ایک رات کی فضیلت اللہ نے بڑھا دی مگر اس کی تعیین میں ابہام پیدا کر دیا تاکہ جو پورا عشرہ جاگے گا اسی کو لیلۃ القدر ملے گی، اس کے علاوہ ہر آدمی کو نہ ملے۔ وہ ایک اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے اس میں، تو یہ 2 حکمتیں ہیں کہ اس میں گناہ اگر کوئی کرے تو اس پر عذاب نہ آ جائے، کیونکہ اگر متعین کر دیا جائے گا تو پھر گناہ کیسے تم کر رہے ہو اس رات میں، تو اللہ نے اس میں بھی ابہام پیدا کر دیا۔ جو گناہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے اس رات میں، چاہے وہ رمضان کا آخری عشرے میں کسی رات میں بھی گناہ کرتا ہے، لیکن کم از کم اتنا عذر تو ہے کہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ آج لیلۃ القدر ہوگی۔ تو جو 15 شعبان کی رات ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو پھر یہ رات کو متعین کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان علماء کی دلیل میں بیان کر رہا ہوں جو اس کی فضیلت کے بالکل بھی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جمہور علماء اس کی فضیلت کے قائل ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے دلائل دیے کہ وہ علماء جو اس کی فضیلت کے سرے سے منکر ہیں ان کے یہ دلائل کو ہم دلیل نہیں کہیں گے بلکہ استئناس کہیں گے، کہ استئناس کہتے ہیں کہ ایک چیز استدلال نہیں ہے بلکہ ان اپنے نظریے کی تقویت کے طور پر ایک چیز کو پیش کر دینا جس سے یہ لگتا ہو کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو استئناس کہتے ہیں، میں جو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور ایک استدلال کہتے ہیں کہ ایک ریسرچ کو، ایک پوری تحقیق کو۔ تو جمہور کا مذہب ایک
اصول پر مبنی ہے کہ بھئی اتنی ساری روایات ہیں اور ضعیف ہیں، ان میں ٹھیک ہے کچھ موضوع بھی ہیں لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو موضوع بھی نہیں ہیں، تو ضعیف روایات ہیں جب اتنی کثرت سے ہیں اور اس میں ہے بھی عبادت کا تذکرہ تو عبادت کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، تو لہذا انہوں نے اس کو جو ہے نا اس کو دلیل بنایا ہے اور اصول کے لحاظ سے یہ بات درست ہے۔ تو اس اصول کو اگر کوئی فالو کرنا چاہے تو اس رات کی عبادت اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو جمہور ایک طرف ہیں اور بعض علماء دوسری طرف ہیں، تو یہ میں نے صرف اس لیے بیان کر دیا کہ اس رات کی فضیلت میں اتفاق نہیں ہے بلکہ مختلف فی ہے، مجتہد فی ہے، اختلاف رائے اس میں ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا بالکل ہی انکار کرے اور ان علماء کا بھی احترام کرے جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں تو پھر اس عالم پر رد کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوبارہ میں اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کوئی عالم یہ کہے کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس عالم پر طعن و تشنیع جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کے بھی کچھ نہ کچھ استدلالات ہیں۔ ہاں اگر کوئی عالم اس رات کی فضیلت کا انکار کر کے جمہور کے مذہب کو بالکل غلط قرار دیں اور اس عمل کو یہاں اس رات کی عبادت کو بالکل بدعت قرار دیں اور جو اس رات میں عبادت کر رہے ہیں یا اس کی فضیلت کے قائل ہیں ان کو بدعتی قرار دیں تو یہ غلو ہو جائے گا، یہ زیادتی ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی جو کہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اعتدال والی رائے اختیار کرنی چاہیے، اور کسی ایک طرف بہت زیادہ جھکاؤ یا کسی ایک کو 100% غلط قرار دے دینا، بدعتی قرار دے دینا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہماری قوم میں ایک مزاج ہے کہ بس اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں اور دوسرے کی رائے کو مانتے ہی نہیں۔ تو عوام کے لیے کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کنفیوز کر دیا آپ نے، تو لٹکا کے چھوڑ دیا ہمیں۔ وہی میں کنفیوز نہیں کر رہا، عوام جمہور کے مذہب کو فالو کرے گی، جمہور میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ اس کی فضیلت کے قائل ہیں اور وہ اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، تو آپ جمہور کے مذہب کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بات تو ہو گئی جمہور کا مذہب، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس رات میں فضیلت کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، لیکن کیسے کرنی چاہیے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جتھے بنا کے جانا یا اجتماعی عبادت کرنا یہ بالکل بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی طرح کوئی مخصوص قسم کی نماز پڑھنا کہ پہلی رکعت میں یہ والی صورت تو دوسری میں یہ والی صورت تو تیسری میں یہ والی صورت، یہ بالکل بدعت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی جماعتیں بدعت ہیں۔ تو ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو انفرادی طور پر ایسے عبادت کریں جیسے عام دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں، ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ کوئی مخصوص صورتیں، مخصوص رکعتیں نہیں ہیں، جتنی اللہ توفیق دے تنہائی میں آپ 2 رکعتیں، تہجد کی 4 رکعتیں، 6 رکعتیں، 8 رکعتیں، 16 رکعتیں، جتنی اللہ توفیق دے آپ رات کو کھڑے ہو کر انفرادی نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کریں، جتھے نہ بنائیں مسجد میں، چراغاں نہ کریں، بتیاں نہ لگائیں، قبرستانوں پہ رش نہ کریں، یہ سب ناجائز اور سب حرام ہے، گناہ ہے، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ کرنا ہے تو صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ صرف عبادت کریں، اور اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آپ کو عبادت کا دوسری راتوں کی نسبت ثواب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ آپ اگر جمہور علماء کو فالو کر رہے ہیں تو ہمیں یعنی جن کے پاس علم نہیں ہے تو ان کو علماء ہی کو فالو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو آپ جمہور علماء کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اگر عبادت کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ پمفلیٹ بٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا تو یہ والی صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو انفرادی عبادت ہوگی اور ایسے ہی عبادت کا طریقہ ہوگا جیسے پورے سال ہوتا ہے، نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جیسے پورے سال پڑھی جاتی ہے، دعائیں مانگی جائیں گی۔ تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ان آیات میں، اور بتایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے اور اللہ دے گا بھی نہیں، لیکن آئے گی ضرور۔ اور قیامت کیوں آئے گی اس کی وجہ اللہ نے بیان کی، تاکہ اچھے لوگوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جا سکے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جا سکے۔ انسان امتحان کے لیے پیدا ہوا ہے، اپنے کیے کرے کو وہ بھگتے گا۔ جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں، وہ خدا کے بھی منکر ہیں، اور اللہ کو مانتے بھی ہیں تو
اللہ पे गोया इल्जाम लगा रहे हैं कि अल्लाह ने ऐसे ही पैदा कर दिया, जो मर्जी करते फिरो। ऐसा नहीं है। कामयाबी जन्नत की सूरत में मिलेगी और नाकामी जहन्नम की आग की सूरत में। तो अल्लाह ताला इन आयात में तस्करा करते हैं जहन्नम किन लोगों को अपनी तरफ खींचती है। हमारी नज़र में अच्छाई और बुराई का एक अलग मैयार है। कल एक साहब कहने लगे किसी मशहूर शख्स के बारे में, बहुत अच्छा है, हालांकि वो गैर मुस्लिम है। तो मैंने कहा कि आपने कैसे कह दिया बहुत अच्छा है? उन्होंने कहा इतना अच्छा वगैरह वगैरह, जो आजकल अच्छाई का मैयार है। मैंने कहा मेरी और आपकी नज़र में अच्छा हो सकता है भाई, अल्लाह की नज़र में अच्छा नहीं है। अपने पैदा करने वाले को नहीं पहचानता, ना उसको मानता है, ना उसके बारे में तहकीक की कोशिश करता है। हमें तो भाई वो अच्छा लगता है जो हमारे साथ अच्छा है बस। अल्लाह को वो अच्छा लगता है जो किसके साथ अच्छा है? अल्लाह के साथ अच्छा। तो अल्लाह मियाँ अपनी ही बातें बता रहे होते हैं कुरान में, है ना, अपनी ही बातें जिनको हम कहानियां कहते हैं, अपनी हमारे हिसाब से, लेकिन अल्लाह के हिसाब से हमारी बातें कहानियां हैं और अल्लाह की बातें क्या हैं? असल हैं। मुशरिकीन मक्का कुरान के बारे में कहते थे कुरान कहानियां सुनाता है, कहानियां। कुरान क्या सुनाता है? कहानियां सुनाता है, बस किस्सों की किताब है। कहते थे इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, ये तो पुराने लोगों के किस्से हैं। मूसा ने ये कहा, फिरौन ने ये कहा, शुएब अलैहिस्सलाम ने ये कहा, कौम ने जवाब में ये कहा। तो पुराने लोगों के किस्से, कहानियों की किताबें, कहानियों की। तो अल्लाह मियाँ हमें बताते हैं कि ये जो तुम्हारे स्कॉलर्स हैं ना, जो मुझे नहीं मानते, ये तुम्हें कहानियां करा रहे हैं। कहानियां कौन करा रहे हैं? ये तुम्हारे स्कॉलर्स हैं ना, जिन्हें तुमको इस दुनिया की तरक्की में उलझा दिया है कि यही सब कुछ है। असल में कहानियां ये तुम्हें करा रहे हैं। इनसे वरना पूछो जिन्होंने पहले तरक्की की, वो गए कहाँ? इतनी तरक्की की, ऐसे तरक्की के मैदान में आगे बढ़ते 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 क्या हुआ भाई? हार्ट अटैक हुआ, धड़ाम से मर गए। कोई बूढ़ा होके मर गया, कोई जवानी में ही मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई बादशाह बन के मर गया, कोई वजीर बन के मर गया, कोई साइंटिस्ट बन के मर गया, कोई फलसफी बन के मर गया, कोई बड़ा फातेह बन के, सिकंदर आजम जैसा फातेह बन के भी मर गया। तो अल्लाह कहते हैं यहाँ के लिए पैदा ही नहीं किया मैंने तुम्हें पैदा किधर के लिए किया है? उधर के लिए किया है। तो उस जगह को सामने रखकर जिंदगी गुजारोगे तो फिर तो ठीक है। इस बात को हम क्या कहते हैं? अल्लाह कहानियां सुना रहा है। अल्लाह क्या कर रहा है? कहानियां सुना रहा है। ये जो मुल्हिद लोग हैं, मुशरिक लोग हैं, मुल्हिद लोग, एथियस लोग, सेकुलर लोग, ये कुरान पर यही तो इतराज करते हैं। कुरान हूरों की लालच दे के माज़अल्लाह कहानियां सुना रहा है, हूरों की लालच दे रहा है, जन्नत की नहरों की लालच दे रहा है। भाई ये सब कहानियां हैं। अल्लाह मियाँ क्या कहते हैं? ये तुम्हें दुनिया की लालच दे के क्या सुना रहे हैं? कहानियां। अल्लाह की बातों को कहानी कह रहे हो। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह के अल्लाह से सच्ची बात किसकी हो सकती है? और इंसान जब इंसान को गाइड करता है, उसमें अपने मफादात उसके सामने होते हैं, अपनी ख्वाहिशात होती हैं। तो अपनी ख्वाहिशात जिसके सामने हैं, वो जो तुम्हें बता रहा है वो ठीक है, और मैं जो सुना रहा हूँ वो क्या है? कहानियां। अल्लाह कहते हैं मेरा तुमसे क्या लेना देना, मुझे क्या फायदा, मुझे ना तुम्हारी इबादत की जरूरत, तुम्हारी नाफरमानी से मेरा कोई नुकसान नहीं है। हदीस में आता है सारी दुनिया के सारे इंसान जमा हो के अल्लाह के खिलाफ हो जाएं तो समंदर के पानी में सुई डुबो के आप निकालते हैं ना, तो कितना पानी कम हो जाता है। इतना भी अल्लाह की मिल्कियत और हुकूमत को नुकसान नहीं होता। और सारे अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाएं तो इतना फायदा भी नहीं होता। अब सवाल पैदा होता है जब ना फायदा और ना नुकसान हो रहा है तो फिर अल्लाह क्यों चाह रहे लोग मेरी फर्मा बरदारी करें? उसका अल्लाह ने जवाब दिया, वइन तशकुरू यरज़हु लकुम वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, कि अल्लाह शुक्र को पसंद करता है, वो चाहता है कि मेरे बंदे मेरी फर्मा बरदारी करें ताकि मैं इनको नवाजूं। बंदों से मोहब्बत करता है, फ़ायदा नुकसान नहीं है, लेकिन उसको अपनी मखलूक से मोहब्बत, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे? इंसान से। क्यों भाई? इंसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत क्यों है? इसमें क्या कोई सुरखाब के पर लगाए अल्लाह ने अलग से इंसान में? इंसान की तो 2 टके की औकात नहीं है। इतने बड़े बड़े फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए, इतने बड़ी बड़ी, इंसान जिस जमीन पे रहता है उसकी इस कायनात में 2 टके की औकात नहीं। इतनी छोटी सी जमीन है। अभी परसों कोई मुझसे पूछ रहा था हम चांद पे जाएंगे तो जमीन को कहाँ देखेंगे? मैंने कहा ऊपर देखेंगे। वो साहब हैरान हो गए, वो थोड़ा देहाती टाइप के साहब थे, वो कह रहे हैं यार ऊपर क्यों देखेंगे? तो अच्छा, मुझे इस तरह के सवालात में बड़ा मजा आता है जब मुझसे कोई पूछे ना। मैं भी बचपन में बहुत पूछता था इस तरह के सवालात कि चांद जमीन से बड़ा है कि छोटा है, सूरज कितना बड़ा है, ये मुझे बहुत दिलचस्पी थी इन चीज़ों में। तो मेरे भाई भी मुझसे पूछते थे हम जब जमीन चांद पे जाएंगे तो जमीन को कहाँ देखेंगे? मैं बड़ा कंफ्यूज होता था यार, वाकई हम जमीन को देखेंगे कहाँ? तो किसी देहाती ने मुझसे ये सवाल पूछ लिया। देहाती थे तो वो शहरी, लेकिन स्टाइल यानी मिजाज देहात गांव वाला। तो मैंने कहा बताओ जब हम चांद पे जाएंगे जमीन को ऊपर देखेंगे नीचे? उन्होंने कहा भाई नीचे देखेंगे, हम ऊपर गए हुए होंगे ना। तो नहीं, मैंने कहा नीचे देखेंगे तो नीचे अपने पाँव होंगे। जब हम चांद पे जाके जमीन को देखेंगे तो नीचे चांद पे भी तो खड़े ही होंगे ना, तो नीचे क्या आसमान होगा? अगर
ये नीचे जमीन होगी तो सर हमारा कहाँ होगा फिर, तो बेचारा घूमता ही रहा वो। मैंने कहा नीचे उतरा चांद से, जमीन पे ही ठीक है, आप जमीन पे क्या हो, ये बात यहाँ आपकी समझ में नहीं आएगी। वरना उसूली बात यही है कि जब हम चांद पे जाएंगे तो हम चांद पे यहाँ के हिसाब से ऊपर होंगे, लेकिन चांद के हिसाब से जमीन ऊपर होगी हमारे, क्योंकि ऊपर और नीचे होना ये उमूर इजाफिया में से है। उमूर इजाफी समझते हैं? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो हम जब चांद पे जाएंगे, मैं तो कहीं और ही चला गया, तो नीचे जब देखेंगे ना तो नीचे क्या होगी, चांद की जमीन होगी भाई। तो ये ऊपर और नीचे होना ये उमूर इजाफिया में से, इजाफी समझते हैं, ये कोई चीज ना ऊपर है ना नीचे है। नजरिया इजाफत था ना, वो आइंस्टाइन का था, न्यूटन आइंस्टाइन का था मेरा ख्याल है, नजरिया इजाफत वो यही है कि इस कायनात में ना कोई भी चीज खुद से नहीं है। किसी भी चीज को समझने के लिए हम किसी दूसरी चीज से समझते हैं उसको। काला कोई रंग ही नहीं है, सफेद की वजह से काले को क्या कहा जाता है, काला। अगर सफेद ना होते ना तो कालों की बड़ी इज्जत होती है, उन्हीं को लोग सफेद कह रहे होते। और सफेद को काले की वजह से सफेद कहा जाता है, गर्म को ठंडे की वजह से गर्म कहा जाता है, ठंडे को गर्म की वजह से। अब मैंने एक साइंटिस्ट है उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा इस कायनात का असल टेम्परेचर क्या है, क्योंकि हमें जो गर्मी नजर आती है, मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ, आप बोलोगे क्या दरस कुरान सुनने आती है क्या, किससे लेके बैठ गए मौलवी साहब, आ रहा हूँ बस। मैंने पूछा कि ये जो कायनात है ना, ये असल में ये उमूर इजाफी जो है ना, इजाफिया जिसे कहते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। शरीयत में भी इससे मदद मिलती है चीज़ों को समझने में, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये, इस लॉ को समझना। तो मैंने उनसे पूछा कि कायनात का असल टेम्परेचर क्या है। भाई हमें तो सितारों, सैयारों और सूरज की वजह से टेम्परेचर मिलता है ना, तो अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलती तो हम ज़ीरो पे आते हैं, ज़ीरो से फिर माइनस पे आते हैं। तो अगर बिल्कुल ही कहीं हीट ना हो जरा सी भी, तो फिर क्या माइनस कहाँ तक होगा। 1 घंटा मैंने कोशिश की, उनको सवाल ही समझ में नहीं आ रहा था ये पूछ क्या रहा है, तो मैंने कहा छोड़ो ऐसे ही ठीक है। तो अभी भी मेरा सवाल है कि कोई तो टेम्परेचर असल होगा ना, कि अगर कायनात में कहीं भी हीट ना हो तो फिर इस कायनात का असल ओरिजिनल टेम्परेचर होता क्या है वो, यानी हम आज की डिग्री के हिसाब से अगर नापे। तो हो सकता है मेरा सवाल ही बेवकूफ़ों वाला हो, लेकिन वल्लाहु आलम, मुझे इसका जवाब अभी तक किसी ने दिया नहीं। खैर, तो चांद जमीन की बात नहीं हुई। हाँ, मैं कह रहा था कि इस पूरी कायनात में जमीन की औकात 2% की भी नहीं है। यानी अगर कायनात से कंपेयर करें ना तो जर्रे का जर्रे का जर्रे का जर्रा भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी कहकशाएं जो सितारों का झुरमट लेके घूम रही हैं, एक एक सितारा सूरज से लाखों गुना बड़ा, और सूरज हमारी जमीन से 9 लाख गुना बड़ा। जब 9 लाख सोचा करें ना, तो सोचे एक जमीन, फिर एक और 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 जमीन। इसको भाई थोड़ी नहीं है, बहुत बहुत बड़ा है सूरज, और बहुत बड़ा होने के साथ क्या हीट, आग का अंगारा है भाई, इतनी हीट है उसके अंदर। तभी तो अल्लाह कहता है वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन के खजाने किसके पास हैं? अल्लाह के पास। हमारे यहाँ गैस का प्रॉब्लम, आज मेहमान आए और गैस रोटी पकाने, पकते हुए गैस ही चली गई कराची में। उन्होंने कहा था मैं घर की रोटी खाऊंगा, तो हमने कहा चलो घर की रोटी बनवाएंगे आपके लिए। रोटी बढ़ गई बेचारी, तंदूरी की रोटी, खुद भी खाई उनको भी खिलाई। तो हम तो इसको यहाँ के हिसाब से देख रहे हैं ना, गैस को देख रहे हैं। भाई अगर कायनात में जाओगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, इतने वसाइल है इस कायनात में। इंसान की तो ये जो कहते हैं ना इंसान के खुराक के जखीरे कम हो रहे हैं, बहुत बड़ा लतीफा है ये। इस पे हंसा करो, जब आपके यूनिवर्सिटी के टीचर कहा करें ना बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, एक्चुअली हमारे पास वसाइल नहीं है, तो आप कहो सर ये लतीफा पुराना हो गया, कोई नया लतीफा सुनाए आप। ये बहुत बड़ा लतीफा है ये जो कहते हैं ना इतने बच्चे, इंसानों की आबादी बढ़ रही है तो हमारे पास वसाइल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ये स्पेस कम हो रही है। ये मिंबर पे बैठा हूँ, मजाक नहीं कर रहा मैं। जैसे मैंने कहा था ना अदालती खुला कलदम है, लोगों ने कहा मुफ्ती साहब इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं। अदालती खुला पे मैंने जो दावा किया वो इतने कॉन्फिडेंटली, जब मैंने कहा ना ये जो आजकल अदालती खुला चल रहा है वही है, फजूल है। ये तो ना शिया मानते हैं, ना ये तो आसमानी मजाहिब भी नहीं मानते इसको। तमाम आसमानी मजाहिब में तलाक का हक किसके पास है? मर्द के पास है। ईसाइयत में भी, यहूदियत में भी। चेंज कर दिया हो तो एक अलग बात है। शियों के नजर में भी ये तो जनरल मुशर्रफ से पहले कोर्ट में भी यही था कि डिवोर्स का हक किसके पास है? मर्द के। ये तो अभी इंजीनियर अली मिर्जा ने आके ये चेंज किया है इसको, इससे पहले तो सारी दुनिया सब इस पे मुत्तफिक थी। तो ये ऐसे ही थोड़ी मैंने कह दिया इतने कॉन्फिडेंटली। तो इसी तरह मैंने कहा जो 3 तलाक के 3 होती है, इतने कॉन्फिडेंटली कह दिया ना मैंने, तो ऐਵੇਂ ही लोग समझते हैं, ऐਵੇਂ फेंक दी मुफ्ती साहब ने। और एक और में मैंने जो दावा किया ये आमिलों के बारे में, ऐਵੇਂ ही होते हैं, तो ऐसी ही थोड़ी फेंक दी है कॉन्फिडेंटली। आदमी मिंबर पे इतना बड़ा दावा थोड़ी करता है, समझते हो। तो इसी तरह एक और है जो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, वो भूल गया।
اور اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں، زمین میں جگہ کم پڑ رہی ہے، بڑے مسائل ہو جائیں گے، تو یہ بہت بہترین کیا ہے، ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے۔ جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا، دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے، تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے۔ کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ہے، اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اتنے وسائل ہیں۔ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو، میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے، تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ، وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا، توڑو تھوڑے دن میں پھر، تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے، آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو، آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو، تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ، چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا، تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو، آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا۔ تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے، اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے، ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے، خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے، جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں۔ صحراؤں میں جا کے دیکھو، خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ، تو فضول قسم کا، بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے۔ تو یہ بڑی پانی اتنا ہے، اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں، یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، یہ لطیفے ہیں ان پہ ہنسا کرو، ٹھیک ہے نا، بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں۔ تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں، وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو، اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ۔ خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے، یہ تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں۔ تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے، کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں، اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان۔ اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا، تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے، انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے، وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے، انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں، وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو جتنے انسان ہوں گے نا، آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا، ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے، مزدور اتنے زیادہ ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی، ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں، وہ گڑے کھود دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے۔ تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں، اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ، تو ترقی تو ہوگی نا۔ تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اتنی بڑی اللہ کی کائنات، تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں۔ تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے، پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں، آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں، انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا۔ پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات، 9 لاکھ گنا بڑا سورج، پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے، پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے، پھر یہ تو پہلا آسمان ہے، پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا، پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا، جس آسمانوں میں آپ پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بڑے، یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے۔ تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے، وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھئی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ، ایک یوں سمجھیں اس کو، میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں۔ آپ آئے میرے پاس، مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے، مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں، اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے، میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس کپڑے بھی ہیں، پگڑی بھی ہے، اور جو جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں، لوازمات، سب کچھ ہے۔ تو میں کہتا ہوں
मैं जो वैल्यू देता हूँ इतना सा एक पत्थर उठाऊं, इतना सा जर्रा, वो मेरी नज़र में इसकी वैल्यू क्या है सबसे ज़्यादा। तो आप बोलोगे यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपके पास हैं और ये एक मेज़ के ऊपर आपके ना गर्द का एक जर्रा है, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ था, और फिर उस पर एक छोटा सा कीड़ा घूम रहा है, उस पर छोटा सा क्या घूम रहा है, एक जरसूमा जो खूरबीन से नजर आ रहा है। तो मेरी नज़र में ये सबसे ज़्यादा, और मैं इसी की खातिर मैंने ये सारा, ये पूरा जो मेरा खानदान और ये मुर्गियाँ और ये बकरे और ये सब चीज़ें पाली हुई और ये मेरा घर और ये सब मैंने इस छोटे से जरासीम के लिए बनाया है मैंने। तो आप बोलेंगे यार कोई और लतीफ़ा सुना देते हैं मुझसे साहब, नींद शायद पूरी नहीं हुई है या कोई और मसला हो गया आपके साथ, क्या बातें कर रहे हो। जब भी किसी चीज़ को वैल्यू दी जाती है सबसे पहले कुछ साइज तो होना उसका, क्या ख्याल है। तो मुल्हिद लोग जो इतराज़ करते हैं ना वो यही एतराज़ है कि ये क्या, क्योंकि अगर हम इस्लाम को सही मानते हैं ना तो इस्लाम इस कायनात में सबसे ज़्यादा इज्जत किसको देता है, बोलो, इंसान को। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको दे रहा है, और जितने प्लेनेट है ना जमीन इस कायनात में उनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किस सैयारे को दे रहा है, बोलो, ज़मीन को। क्यों दे रहा है, कुरान की बहुत सारी आयतें हैं। पहली आयत वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह कहते हैं जो बनाया इस तुम्हारे लिए बनाया मैंने। वही बात हो गई ना, मेरी मेज पे एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था मामूली सा, उसके ऊपर एक छोटा सा 2-3 जरसूमे घूम रहे थे, या खूरबीन से देखा तो 1 करोड़ थे। मैं कहूँ ये सारा किसके लिए बनाया, ये सब कुछ किसके लिए है, इसके लिए। तो इश्काल होगा कि नहीं होगा, अबे भाई इसमें क्या है यार, तो फूक मारो उड़ जाएंगे। तो अल्लाह यही कह रहा है कि इस पूरी कायनात में ये जमीन क्या है, एक मिट्टी के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है जमीन, इतनी छोटी है। कुरान प्रोटोकॉल दे रहा है सख्खर लकुम के इस जमीन पर जो चंद जरासीम हम जैसे घूम रहे हैं, एक फूक फरिश्ता लगा दे तो हम सब की फूक निकल जाए, जैसे इकरारुल हसन ने फूक निकाल दी। तो अल्लाह क्या कह रहा है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति, प्रोटोकॉल देखो, जो कुछ आसमानों और जमीन में, अल्लाह कहते हैं जमीअन, तमाम का तमाम, ताकीदें लगा दी अल्लाह ताला ने। यानी हो सकता है हम, ये एक वहम हो सकता था कि शायद अल्लाह ने थोड़ा मुबालगा ज्यादा कर दिया है। अल्लाह ने कहा कि जो कुछ आसमानों में जो कुछ जमीन में तुम्हारे लिए, तो जो कुछ से मुराद होगा 2-4 चीजें। अल्लाह ने कहा जमीअन, सब का सब, सब किसके लिए, तुम्हारे लिए बना दिया मैंने। अरे भाई, और इज्जत जो कुरान कहता है, नाम क्या रखा गया, अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जतदार। और कुरान क्या प्रोटोकॉल देता है जो जिससे हमें पता चलता है इंसान को बड़ी इज्जत दी है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह कहते हैं हमने बनी आदम को बहुत इज्जत दी है। बनी आदम से कौन मुराद है, इंसान मुराद है। अकरमना नहीं है, कर्रमना, बाब इफ़ाल अकरमना, हमने इकराम किया। बाब तफ़ईल में मुबालगा ज्यादा है, बड़े एहतमाम के साथ हमने इसको प्रोटोकॉल दिया है। कहते हैं ना तकरीम, काबिल तकरीम है। आप कहते हैं ना, एक लफ्ज होता है इकराम, भाई इकराम किसी का भी हो सकता है, भाई इनका जरा इकराम करें, आपने चाय पापे बिलात की पिला दी उनको, ऐसे ही नहीं खा लिया। तकरीम का मतलब ज्यादा आपने उनको वैल्यू दे रहे हो। तो अल्लाह ने अकरमना का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया सूरह बनी इसराइल में, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को बहुत ज्यादा इज्जत दी है। इस आयत से पता चलता है कि इस कायनात में इंसान को बहुत ज्यादा वैल्यू, बोलो, दी जा रही है। और हमें कहाँ से पता चलता है, आदम अलैहिस्सलाम का वाकया जिस तरह अल्लाह ने बताया, कोई मखलूक पैदा करते हुए ऐसा नहीं हुआ है कि अल्लाह ने फरिश्तों का इजलास बुलाया हो, फरिश्तों का इजलास बुलाया, जिसको पैदा करना था पैदा कर दिया। अल्लाह ने, कुरान कहता है हमने फरिश्तों से कहा मैं एक मखलूक पैदा करने जा रहा हूँ जो इस तरह की होगी। फरिश्तों ने उस पर एतराज भी किया, ये भाई जो अल्लाह तो इसकी जो सिफात बयान कर रहा है उससे तो लग रहा है कि ये जमीन में खून बहाएगी। अल्लाह कहते हैं आलमू माला तालमून, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस तीसरी आयत से पता चला कि इंसान को क्या दिया जा रहा है, बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। चौथा तो हद ही हो गई भाई, ये मखलूक आई सबसे बाद में। अक्सर हमें एक मखलूक जितनी मिलती है ना जमीन पे, इंसान से पुरानी मिलती है। नया कोई भी इजाद मेरे कम से कम होने तो नहीं अपनी जिंदगी है कि नया जानवर इजाद हुआ है सही है ना? होगा पुरानी नस्ल कहीं से दरियाफ्त हो गई होगी। सबसे लास्ट में कौन आ रहा है, इंसान आ रहा है। डार्विन ने तो पूरा ही वो काम कर दिया, उसने कहा ये आखिरी वो है, इर्तिका का आखिरी मरहला है। डार्विन मुझे मिला ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं ऐसे चंद सवाल ऑन कैमरा पूछूंगा कि तू मुझे ये बता कि बंदर से अचानक छलांग लगा के कैसे इंसान बन गए। जब बंदर से इंसान बन रहे थे तो बीच की कहाँ नस्लें किधर गायब हो गई। कुछ ऐसी होती जो पूरी इंसान बन चुकी थी, कुछ ऐसी होती जो 90% इंसान होती। देखो बहुत सारी नस्लें चली है ना,
20 ट्रेनें कराची से पेशावर जा रही हैं, किसी की स्पीड तेज होगी, किसी की कम होगी, एक ट्रेन अभी पहुंची, एक 5 मिनट बाद, एक 5 मिनट बाद, ऐसे होगा ना। अगर ये इत्तेफाक से सारे इर्तिका करते करते इवॉल्व होते होते इंसान बन गए हैं, तो वो इवॉल्व होते 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 कुछ बंदर पूरे बन चुके होते, आगे उनकी नस्लें चलना शुरू, कुछ ऐसे होते बंदरों की जो अभी करीब में होते, कुछ उससे पीछे होते, कुछ उससे पीछे होते। क्या ख्याल है? कुछ ऐसे होते जिनकी दुम अभी कम हो चुकी है, पूरी खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसे होते जो पूरी, जब भी कोई काम इत्तेफाक से होता है ना, तो ऐसा नहीं होता टिशिंग करके एकदम से हो जाए वो कि आदम से पहले के सारे ही गायब हो गए, ऐसा नहीं होता। तो ये भी लतीफे जो अभी मैं बता रहा था ना, लतीफे हैं, तो उन्हीं लतीफों में एक बहुत बड़ा लतीफा क्या है, ये भी है कि हम अंदर से इर्तिका करके वजूद में आए हैं। तो अगर इर्तिका होता ना, तो बीच में बहुत सारी नस्लें अभी ऐसी होती जो आधी इंसान होती, आधी बंदर होती। बिन मानस को कहते हैं आधा इंसान आधे बंदर, तो उसके बीच में भी होती नस्लें, उसके बीच में भी होती। कुछ ऐसे होते, यहाँ बयान में 2-4 ऐसे बैठे होते, हम कंफ्यूज होते। आप जैसे सेक्सुअलिटी जो लोग कायल है ना, तो कहते हैं हम न इधर के हैं ना उधर के, हम बीच के हैं। देखो ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं कि वो ना मर्द होते हैं ना औरत होते हैं, लेकिन डॉक्टर कहते हैं इसमें औरत वाली अलामतें क्या हैं, ज्यादा हैं। और बाज ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि मर्द वाली अलामतें इनमें ज्यादा हैं। बिल्कुल बीच के खरबों में, कोई लाखों में कोई एक होता है जिसके बारे में फैसला करना मुश्किल होता है कि ये इधर है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। वो ज्यादातर यही होते हैं, कुछ इधर कुछ उधर। तो अगर ये इर्तिका का नजरिया ठीक होता ना, तो यहाँ भी लोग बैठे हुए होते मुख्तलिफ किस्म के। कुछ ऐसे होते जो पूरे क्या होते, इंसान। कुछ ऐसे होते जो पूरे बंदर होते, जो बयान में आते ही नहीं, जो कहते हम हमारे लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो थोड़े थोड़े नस्लें होती जो अभी इंसान, जिन्होंने 1 लाख साल के बाद जाके इंसान बनना है, और 1 लाख साल पहले वो बंदर थे, अभी वो बीच के रास्ते में है। तो वो आधी बात मेरी उनकी समझ में आ रही होती, आधी उनकी समझ में। भाई दिमाग ने भी तो, डॉक्टर कहते हैं ना, इर्तिका किया है, एकदम से थोड़ी इतना ज़हीन बन गया। तो बीच के दिमाग एकदम शॉर्ट क्यों हो गए? उस पे कहते हैं कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है, कोई हमला हुआ है, कोई धमाका हुआ है जिससे सारे ही मर गए, कोई जंग हुई है। ऐसा नहीं होता भाई, जंगें इंसानों में हुई हैं, तो कोई कौम पूरी खत्म नहीं हुई अब तक किसी जंग में। कुछ ना कुछ 2-4 बची जाते हैं, उसके जो फिर दूसरी कौम से क्रॉस ब्रीडिंग करके निकल जाते हैं वो। तो ये कैसे एकदम खत्म हो गए? तो कुछ बयानात में लोग बैठे हुए होते, कुछ पूरे वसीम भाई होते, कुछ पूरे सत्तार भाई होते, कुछ पूरे बिन मानस जैसे होते, वो बयान में आते ही नहीं, जाहिर है उनके लिए बयान हो ही नहीं रहा। कुछ ऐसे होते जो मेरा बयान आधा समझ रहे होते, आधा नहीं, आधा समझ इसलिए रहे होते कि आधे इंसान बन चुके हैं, वो आधा दिमाग उनका ज़हीन बन चुका है, आधा बयान इसलिए नहीं समझ रहे होते कि आधे वो अभी बंदर ही हैं। कुछ ऐसे होते 75% इंसान होते और 25% वो क्या होते, बंदर होते। ये होना चाहिए था, ये नहीं है। इसका मतलब ये शुरू से ही फेंकी गई है बहुत लंबी, तो ये नहीं हुआ इवॉल्व। और बात ये है कि पहली दफा कैसे बन गए, ये सेल वजूद में कैसे आ गया, वो तो खैर ये इस पे मैं कई दफा बयान कर चुका हूं। तो अल्लाह ताला ने आदम को पैदा करके जो प्रोटोकॉल दिया है ना, उफ, इतना प्रोटोकॉल किसी मखलूक को नहीं। एक तो सबसे लास्ट में लाया जा रहा है, मेहमान खुसूसी अक्सर आखिर में आते हैं, और बाज लोग लेट ही इसलिए होते हैं अपनी वैल्यू जिताने के लिए। प्रोग्राम में उनको 8 बजे बुलाया था, 11:15 बजे पहुंच रहे होते हैं, ये बताने के लिए कि हम बहुत मसरूफ आदमी हैं। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। तो लास्ट में आ रहे होते हैं, स्टेज पे लाया जाता है। तो इंसान को अल्लाह ताला ने सारी मखलूक पैदा कर दी, सूरज चांद सितारों का निज़ाम, पूरा एक मुनज़्ज़म निज़ाम, सिस्टम वजूद में आ गया। सिस्टम नहीं, सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ना हमारे मुल्क में जो चल रहा है, अगर निज़ाम कायनात में भी सिस्टम चल रहा होता तो चलता ये सिस्टम कब से बर्बाद हो चुका होता। तो अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में किसको पैदा किया, आदम को, ये भी इज्जत दी है। फिर कितना प्रोटोकॉल दिया, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। ये सब हमें इज्जत दी जा रही है। ये मैं पता है क्यों ये सवाल को इतना आपके दिमागों में डाल रहा हूँ और फिर इसके जवाब को इतना फोकस कर रहा हूँ, ताकि हमें अपनी वैल्यू समझ में आए। इतनी अजीम मखलूक फोश फिल्में देखने के लिए पैदा नहीं की जाती, इतनी अजीम मखलूक शराब और कबाब के लिए पैदा नहीं की जाती, इतनी अजीम मखलूक अय्याशी के लिए पैदा करना मकसद नहीं था, इतनी अजीम मखलूक खाने पीने और गुल गपाड़ों के लिए नहीं है। इसलिए मैं सवाल को ना आपके दिमागों में अच्छी तरह से बिठा रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, अल्लाह ने कहा फरिश्तों को, क्योंकि सबसे अफजल मखलूक फरिश्ते थे, तो अल्लाह ने सबसे अफजल मखलूक को हुक्म दिया कि तुमने आदम को सजदा करना है।
तो ये सरदा करके बता दिया कि आज के बाद सबसे अफजल कौन है, आदम और उसकी औलाद, फरिश्ते हो। तभी तो शैतान जो है ना अकड़ गया था कि ये क्या भाई। शैतान ने वही एतराज किया जो मुल्हिदीन एतराज कर रहे हैं कि इतनी छोटी सी जमीन पे इतनी छोटी सी मखलूक को इतना प्रोटोकॉल, जिनके पास तो पावर ज्यादा होती है, समझ रहे हो। जिन्नात जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े काम कर रहे होते थे, तो उसको यही तो गुस्सा आया कि भाई ये मेरे सामने खलक़तहू मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून, ऐ अल्लाह तूने, अच्छा साइज में भी इंसान बहुत छोटा, और जिस चीज से पैदा किया जा रहा है ना वो भी कोई मुश्को अंबर के टीले नहीं है या कोई हीरे जवाहरात नहीं है जिससे इंसान को बनाया जा रहा है। सड़ा हुआ गारा, ये कुरान के अल्फाज है, ऐसा गारा था जिसमें सड़ान पैदा हुई है। जो आदम अलैहिस्सलाम के बनने का जो प्रोसेस था ना, जो जिस मिट्टी से आदम को बनाया जा रहा था, उसमें भी बदबू पैदा हुई है। जैसे बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, जब अधूरा होता है तो क्या खुशबूदार होता है वो, जब हमल जाया हो जाए ना बच्चे में बहुत शदीद बदबू होती है। जब वो गोश्त का लोथड़ा अगर प्रेगनेंसी शुरू के दिनों में जाया हो जाए ना, शदीद बदबूदार चीज होती है वो। तो शैतान ने क्या एतराज किया था, मिन सलसाल मिन हमीम मसनून, भाई ये स्मेल वाली मिट्टी जिसको सड़ाया गया है उससे क्या बनाया जा रहा है, यानी जिस मादे से बनाया जा रहा है वो भी कोई मुश्को अंबर नहीं है। और इंसान की भी पैदाइश देख लो, जो माँ के पेट में होती है, मनी के कतरे से जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके बगैर नमाज नहीं होती, ऐसा नापाक। और फिर खून से बनाया जाता है, ये दोनों चीजें क्या हैं, गंदी और नापाक हैं। तो जो मुल्हिद लोग एतराज करते हैं ना, इससे बड़ा एतराज तो शैतान ने किया था कि जिस चीज से बनाया जा रहा है, ये इस चीज से बनाया जा रहा है और मैं क्या करूं, इसको सजदा करूं। तो मेरे भाई वो सवाल, और लेकिन अल्लाह कहते हैं इतना प्रोटोकॉल दिया कि मैंने, और फिर एक प्रोटोकॉल तो ये कि फरिश्तों को हुक्म दिया, दूसरा ये कि जिसने सजदे से इनकार किया ना उसकी ऐसी की तैसी कर दी। एक अलग से प्रोटोकॉल है इंसान को कि सबको करना है, जो नहीं करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, ऑप्शनल नहीं है, इख्तियारी नहीं है। शैतान ने कहा नहीं, तो अल्लाह ने क्या कहा, चलो तुम्हारी मर्जी, चलो भाई। ये मुझे और आपको अल्लाह ने इज्जत दी है कि अल्लाह ने कहा कि शैतान को तुझे सजदा करना है, नहीं करेगा दरबार से निकल जा, दफा हो जाए यहाँ से। तभी तो तैश में आया वो अब तक, और सिस्टम करवा दिया हमारे मुल्क ने उसने। ये सारे जो सिस्टम चल रहे हैं इसके पीछे कौन है, असल तो वही है ना। तो इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल, और फिर और भी बहुत सारी आयतें। फिर अल्लाह ने पैगंबर भेजे, किसमें, इंसानों में। कितने बड़े बड़े पैगंबर भेजे इंसानों को इतना फोकस कर रहा है अल्लाह ताला। मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी टेंशनों में डाला गया, अपने कलीम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के इंतहाई महबूब, उनको कितनी परेशानियों में मेरी और आपकी खातिर डाला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिजरत पे मजबूर करवाया गया, शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों को ताने मिले, लूत अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है, नहीं इस इंसान को नहीं ऐसे लावारिस छोड़ूंगा, इसको समझाओ ये सीधे रास्ते पे आ जाए। भाई इतनी इज्जत अल्लाह क्यों दे रहा है, नहीं आता तो ना है। आपको जिस बच्चे से मोहब्बत होती है आप चाहते हो ना ये ठीक हो जाए, जिस बच्चे से मोहब्बत नहीं हो आप कहते हैं, जैसे गोरों को अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती, वो कहते हैं इंसान का बच्चा बन जाए, ठीक है नहीं बन जा तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, चर्च पी लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी लाइफ है, एंजॉय करो, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती। रिलेशन का इतने मजबूत नहीं है ना जितने हमारे यहाँ है। तो भाई अब क्या है, तो उसकी वजह क्या है, अल्लाह ताला ने इतना प्रोटोकॉल पता है क्यों दिया है। और अच्छा ये इतराज अल्लाह ने भी उठाया है, कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून। अल्लाह कहते हैं इंसान अगर ये समझता है कि ये अपनी जात के एतबार से, अपने मादे के एतबार से बहुत इज्जत वाला है, तो ना 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 ना, हरगिज ऐसा नहीं है। हमें मालूम है हमने इंसान को किस चीज से बनाया है, एक गलीज पानी से, सड़े हुए पानी से हमने इसको बनाया है, और माँ के पेट में भी हैज के गंदे खून से इंसान की परवरिश होती है। तो अल्लाह कहते हैं ये इस मादे के बेस पे कभी भी ये अपनी बरतरी दूसरी मखलूक पे साबित नहीं कर सकता। तो भाई पता है क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया, इस खोपड़ी की वजह से। ये जो खोपड़ी, हसन निसार ने एक बड़ा जबरदस्त कल बयान दिया। हसन निसार की बातों से अक्सर मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उसकी जो वर्डिंग है ना बड़ा दफा बड़ी खानदानी होती है। उसने कहा कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी रखी है ना, जरूरी नहीं कि उसमें दिमाग भी हो। ठीक है, एक सियासतदान पे इतराज किया था कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी हो तो जरूरी नहीं कि, यानी हमें नजर तो आ रहा होता है धड़ के ऊपर सर रखा हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि सर के अंदर
दिमाग भी हो। बड़ी ये जो सहाफी लोग होते हैं ना, ये लिख लिख के बोल बोल के इनको बड़ा एक जबान पे बड़ा उबूर हासिल हो जाता है। तो मुझे किसी ने क्लिप भेजा, जब उसने कहा ना हर वो धड़ जिसके ऊपर खोपड़ी रखी है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस खोपड़ी के अंदर दिमाग भी हो। तो और वाकई सही बात है। तो इंसान को जो इतना प्रोटोकॉल दिया गया, वजह उसकी ये है कि सातवें आसमान से लेके तहत सरा तक, जमीन के आखिरी मरकज तक, ये वाली खोपड़ी अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दी है। इस खोपड़ी की बेस पर इंसान को फजीलत है, जिसको अल्लाह ने इल्म से ताबीर किया है। इल्म जानने को कहते हैं, जानने की सलाहियत इंसान में है, दूसरी मखलूकात में इस दर्जे की सलाहियत नहीं है जिस दर्जे की इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखो कुछ ना कुछ इल्म जानवरों के पास भी होता है। शहद की मक्खी के पास भी एक इल्म है, मुर्गियों के पास भी एक इल्म है, शेर के पास भी एक इल्म है, मच्छर के पास तो ऐसा मेडिकल साइंस का इल्म है ना, वो तो पहले बैठ के पहले क्या करता है, एक टीका लगाएगा, सुन करेगा उस जगह को, ताकि इससे बड़ा जब टीका लगे तो बंदे को पता ही ना चले। उसको पता है अगर मैंने डायरेक्ट खून चूसना शुरू कर दिया तो ये इंसान मेरा खून पहले चूस लेगा, क्योंकि इतनी जोर से इंजेक्शन घोपता है, वो सीरीज दाखिल करता है। तो ये उसको पता है कि ये मुझे रख के चमाट लगाएगा, तो पहले वो एक केमिकल छोड़ता है, उस जगह को सुन कर देता है ताकि चीख ना मारे, ये इसको पता ही ना चले। फिर उसके बाद क्या करता है, इंजेक्शन लगा के खून चूसता है। वो कितनी नॉलेज है या नहीं है उसके पास। फिर वो जब खून चूस के मोटा कुप्पा हो जाता है, उड़ जाता है, उड़ने के बाद हमें खुजली होती है, वो भी उसकी सुई की नहीं होती, वो जो केमिकल उसने छोड़ा होता है ना सुन करने वाला, उसकी खुजली हो रही होती है, हमें खारिश हो रही होती। कितनी जबरदस्त नॉलेज दी ना अल्लाह ने मच्छर को। तो हर मखलूक को अल्लाह ने खास तरह की नॉलेज दी है, लेकिन इंसान को अल्लाह ने जो दिमाग दिया है, जिसमें सीखने का जो उसकी जो सलाहियत है, तभी तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की जो फजीलत शैतान फरिश्तों पे बयान की, वो क्या कि मैंने इसको जो इल्म दिया है वो तुम्हें नहीं दिया। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, इसमें ये चीजों की हकीकत और माहियत को जानने की सलाहियत है, तुम्हारे अंदर ये सलाहियत नहीं है। तो उसका उससे इंसान की फजीलत कैसे साबित हो गई? फजीलत ऐसे साबित हो गई कि अब ये अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करेगा, फिर ये खोपड़ी इस्तेमाल करके सही और गलत का फैसला करेगा, अपने इख्तियार से सही पे चलेगा, अपने इख्तियार से गलत पे चलेगा। कुछ ख्वाहिशात को खुदा बना लेंगे, कुछ अकल इस्तेमाल करेंगे और ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे। कहेंगे भाई ये ख्वाहिशात जायज ख्वाहिशात पूरी करो, हराम की तरफ मत जाओ। देखो फरिश्तों को भी अल्लाह ने अकल दी है, लेकिन फरिश्तों में अल्लाह ने ख्वाहिशात नहीं रखी, तभी फरिश्तों की आजमाइश नहीं है, और इस तरह से सीखने की उनमें सलाहियत भी नहीं रखी जैसी इंसान में रखी है। तो उनमें ख्वाहिशात ही नहीं है। अल्लाह ने उनको जो हुक्म दे दिया ना, वो उस हुक्म पर चलते चले जाते हैं। कोई फरिश्ता अगर नमाज पढ़ रहा है तो नमाज पढ़ता रहेगा, कभी उसकी बीवी का फोन नहीं आएगा कि कुछ और भी कर लो, है भाई। कोई उसको पीछे से उसकी वाइफ तंग नहीं करेगी कि भाई अंडे लेते आओ, दही लेते आओ एक पाव जब घर आओगे। हम जब नमाज की नीयत बांधते हैं तो एकदम फोन अगर साइलेंट पे किया हो तो वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है। आदमी को टेंशन होती है, पता नहीं क्या हो गया, फिर फोन उठा के देखा तो घर से मैसेज आया हुआ होता है, फला को बोलो ये ले आए या ये ले आओ। 20 किस्म के मसाइल इंसान के साथ क्यों लगे हैं? इंसान को बहुत सारी चीजों की जरूरतें हैं, कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, ख्वाहिश है, तो वो ख्वाहिशात और जरूरतों के जाल में बंद है। उसके बाद वो अकल इस्तेमाल करता है कि ये लीगल है और ये इलीगल है, ये सही है और ये गलत है। ये क्वालिटी, ये इस टाइप का दिमाग इंसान के अलावा किसी और मखलूक के पास नहीं है। तो इंसान के और जमीन के साइज को ना देखो, इस जमीन को भी फजीलत मिली इंसान की वजह से। असल जो ये जो दिमाग है ना, जो अल्लाह ने खोपड़ी में छोटा सा दिमाग दिया है, ये खोपड़ी अल्लाह ने कभी फरिश्ते का बयान सुना आपने मिंबर पे बैठ के बयान कर रहा हो, या शेर का, चीते का, या हाथी का, बैल का? एक एथियस्ट ने सवाल किया था कि ये इंसान तो इतना छोटा सा है और इसको इतनी मजहब इतनी अहमियत क्यों दे रहा है? तो मैंने उसका जवाब दिया था अगर साइज को देखना तो फिर बैल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, फिर उसकी इज्जत इंसान से ज्यादा होनी चाहिए। क्या ख्याल है भाई? फिर उसको ज़बह करके खाते क्यों हो तुम? एथियस्ट लोग भी खाते हैं ना गाय का गोश्त, फिर तो बैल को चाहिए इंसानों को ज़बह करके खाए वो। अगर साइज की बेस पर, किसी के हुजम की बेस पर हमने मखलूक को फजीलत देनी है तो गैंडे, गधे और घोड़े वो इस दुनिया में ज्यादा फजीलत वाले होने चाहिए। आप ये कह सकते हैं वो भी तो इस कायनात में बहुत छोटे से हैं। भाई छोटे से हमसे तो बड़े हैं ना कम से कम। तो अगर साइज के हिसाब से हमने किसी मखलूक को फजीलत देनी है तो इंसान से ज्यादा फजीलत गधे और घोड़े और बेल मछली की सबसे ज्यादा फजीलत होनी चाहिए जमीन में। कि सबसे बड़ा साइज किसका है? बेल मछली का एक दांत इंसान के बराबर होता है। यहाँ सैंडस्पिट पे एक बेल मछली पकड़ी गई थी हमारे बचपन में, तो उसमें बंदे घुसे हुए थे, मुंह के अंदर 8-10 बंदे आ गए थे उसके आराम से।
मर चुकी थी, शुक्र है, अगर जिंदा होती तो फिर वो अब तक बेल मछली उसको कबाब बना के खा चुकी होती। तो इतनी बड़ी बड़ी मखलूक, लेकिन इंसान को फजीलत किस बेस पे दी जा रही है? इस दिमाग की बेस। तो मेरे भाई ये सारा खेल किसका है? अकल और ख्वाहिशात। अकल और ख्वाहिशात भी आएंगी, फरिश्तों में ख्वाहिशात नहीं आ रही होती, आपकी ख्वाहिश कह रही होगी ये कर लो वो कर लो, सिस्टम के तहत फलां को बना दो, फलां को गिरा दो, और फलां भी सारे ही एक जैसे हैं इस सिस्टम में जितने हैं, ये तो सभी एक जैसे चल रहे हैं, कोई किसी एक को आप थोड़ी मलामत कर सकते हो। तो फलां को गिरा दो, फलां को, ये पीछे क्या एक कुछ मुखलिस होते हैं, कुछ अपनी ख्वाहिशात को के गुलाम बने हुए होते हैं। ऊपर से नीचे हर तबके में अच्छे भी और बुरे भी हमेशा मौजूद रहेंगे, और उन बुरों से कंपेयर किया जाएगा तो पता चलेगा कि अच्छा कौन है और बुरा कौन। अच्छों से कंपेयर करेंगे, मैंने बताया ना नजरिया इजाफत था ना आइंस्टाइन का, वो हर जगह इंप्लीमेंट होता है उसका, हर जगह। वो जब बुराई को कंपेयर करेंगे अच्छाई से तो पता चलेगा अच्छाई किसे कहते हैं, अच्छाई को कंपेयर करेंगे बुराई से तो पता चलेगा बुराई किसे कहते हैं। तभी कुरान दोनों को साथ साथ लेके चलता है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त ही अल्लाह ने बता दिया था कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। आदम से गलती हुई तौबा कर ली, शैतान से गलती हुई तौबा नहीं की, कंपेयर करके बता दिया कि भी गलती करने से बुरे नहीं हो जाते, गलती करके उस गलती पर डटने से क्या होगे, बुरे होगे। वो कंपेयर किया, मुकाबला किया, गलती तो किसी से भी हो सकती है भाई। तो मेरे भाई जो अल्लाह ने मुझे और आपको दिमाग दिया है ना, और जो ख्वाहिशात दी हैं, तो अब अल्लाह की नज़र में अच्छा वो बनेगा जो इन ख्वाहिशात को अपनी अकल के नीचे रखेगा। आपकी दिल चाहता है बहन को विरासत ना दे, अकल कहती है कि ये क्या है, गलत, हड़प कर जाएं तो जिंदगी बन जाती है बहुत से लोगों की। अकल क्या कहती है? ना 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 ना, ये क्या है भाई, गलत। तो अब अल्लाह देखते हैं कि मेरा ये जो मखलूक है ना, ये जब अच्छे रास्ते को इख्तियार करेगी तो इसका अच्छा बनना ऐसा नहीं है जैसे फरिश्तों का अच्छा बनना, इसका अच्छा बनना में अपने इरादे और अकल का दखल है। लिहाजा ये अच्छा बनेगी तो फिर बात बनेगी। देखो आपके मातहतों में जो बासलाहियत लोग होते हैं ना, आप चाहते हो इनको फोकस किया जाए। जो बासलाहियत लोग नहीं होते आपकी नजर में उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। तो सलाहियत वाला अकल के लिहाज से इंसान है इस कायनात में, इसलिए पूरी कायनात में सबसे ज्यादा वैल्यू अल्लाह किसको दे रहे हैं? इंसान को दे रहे हैं। अब अल्लाह तो वैल्यू जब तक आखिरत कायम नहीं होती सबको यकसा वैल्यू दे रहे हैं, सबको बराबर वैल्यू दे रहे हैं। तभी अल्लाह की नजर में हिदायत पर आने में काले गोरे में, मालदार और गरीब में कोई फर्क नहीं है। तभी तो अल्लाह ने पैगंबरों को कहा कि आपने जब दावत देनी है तो मालदार और गरीब का, सरदार और गुलाम का फर्क नहीं करना, ये फर्क नहीं करना। पैगंबरों पर सबसे बड़ा एतराज ही होता था कि आपकी मजलिस में तो मालदार गरीब लोग बैठते हैं, हम मालदारों की इज्जत खराब होती है इनके साथ बैठने पर। तो अल्लाह ने पैगंबरों को क्या कहा कि ना ना ना, इन गरीबों को अपनी महफिल से निकालने की आपको इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर आपने निकाल दिया तो इसका मतलब अल्लाह भी क्या कर रहा है, वो अमीर गरीब का फर्क कर रहा है। बनाता खुद अमीर गरीब है और फिर खुद ही फर्क कर रहा है। तो भाई ये तो दौलत तो अल्लाह की देन है, इसमें किसी की फजीलत की क्या बात है। तो इंसान को अल्लाह ने अकल दी, इंसान अब ख्वाहिशात का गुलाम बनेगा ना, तो मेरे भाई